मौलवी गुल अकरम साहिब के मुताबिक बरज़ा खान नामी शख्स ने इस मौज़ा को आबाद किया। मोहतरम खालिद महमूद पिसर अब्दुल सलाम बाचा साहिब के तहकीकात के मुताबिक बरज़ा खान ने इस गाँव की बुनियाद रखी, जो मूसा खान की छठी पोस्ट में था। बरज़ा खान जो काबुल का मूसा ज़ई सरदार था, गज़नवियों के अजीम फतवात के दौरान इस इलाके में आबाद हुआ। इसके 7 बेटे थे, जिसमें से 3 वफ़ात पा गए। बरज़ा खान के बाकी बेटों के नाम पर बरज़ई के इब्तिदाई 4 मशहूर मोहल्ले आबाद हैं, जिसमें कासिम खेल, मुल्ला खेल, शाबा खेल, मूसा खेल। इसके अलावा नए मोहल्ले भी आबाद हुए। मगरबी डोग, मोहल्ला नवाब आबाद, मोहल्ला सेरी प्राचा, मोहल्ला मशरकी डोग। नाज़रीन, मैं हूँ उमर खिताब और आप देख रहे हैं दास्तान चच। गांव के मोहल्ले वकूक की बात की जाए तो ये इलाका छज के मशहूर गांव नरतोपा, गुरगुश्ती, बहबूदी, मलकमाला के बिल्कुल दरमियान में है और इसके हुदूद इन तमाम गांव से मिली हुई हैं। जोग्राफियाई लिहाज से इसके मशरकी हुदूद में गाजी इंटरचेंज और मगरबी हिस्से में छज इंटरचेंज है। मोटरवे से कुर्बत ने माशी हवाले से 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा मशरकी हिस्से से गाजी बरोता नहर गुजरती है, जिसकी वजह से माहौल में ताजगी फैल जाती है। बरज़ई गांव यूनियन कौंसिल मलकमाला का सबसे बड़ा गांव है, जिसकी काबिल वोट आबादी तकरीबन 7,000 और कुल आबादी 12,000 से ज़ायद है। गांव की 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। इसके अलावा कसीर तादाद में लोग बैरूनी ममालिक में नौकरी करके मुल्की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। यही परदेसी लोग दिन रात एक करके न सिर्फ अपने बहन भाइयों बल्कि माशरे के लिए भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बढ़ाई, मिस्त्री, लोहार और बाकी पेशों से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, जो कि मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ गाँव की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गांव में मदारिस की तादाद भी 10 से ज़ायद है, जिनमें हाजी अब्दुल अजीज़ मरहूम का मदरसा जामिया इस्लामिया जवाहिरुल उलूम बहुत मशहूर है, जो कि मौलाना सिकंदर खान की बियाद में बनाया गया था। इस मदरसे में सैकड़ों के हिसाब से हिफाज और उलमा ने दीनी और दुनियावी हलूम हासिल किए हैं। मुल्ला खेल में एक मस्जिद है, जिसको सिखों ने शहीद किया था। इसको मौलाना सिकंदर खान ने आबाद किया। ये मस्जिद हज़रत शाह इस्माइल शहीद से मुनासबत रखती है। गांव की खुशकिस्मती रही है कि गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल मौजूद है। इसके अलावा बच्चियों के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी मौजूद है। दोनों स्कूल उस्ताज़ा की अनथक मेहनत की वजह से ज़िले भर में बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। गांव में एक अदद लाइब्रेरी जो कि बरज़ई वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में मौजूद है, जनाब डॉक्टर अली असगर साहिब की खुसूसी काविश और तावन से बनाई गई है। बरज़ई वेलफेयर सोसाइटी का क़याम मास्टर मोहम्मद जावेद साहिब और उनकी टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। उन्होंने कम अरसा में इलाका भर के वेलफेयर में अहम मकाम हासिल किया। बरज़ई वेलफेयर वो वाहिद तंजीम है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक गरीब और नादार तलबा के तमाम अखराजात अदा करती है। नेहमत खान लाला को अगर बरज़ई का ईदी कहा जाए तो बेजाना होगा। इन्होंने न सिर्फ बरज़ई वेलफेयर के साथ भरपूर तावन की, बल्कि दफ्तर के लिए जगह के साथ तमाम तामीराती अखराजात भी बर्दाश्त किए। इसके अलावा AG खान अस्पताल भी इन्हीं की काविश से तामीर हुआ। यहाँ पर भी गाँव के सबसे महंगे मकाम पे अपनी कीमती अराजी अतिया की और अस्पताल के दीगर अखराजात AG खान फाउंडेशन ने किए हैं। नेहमत खान लाला की ये खिदमत हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। बरज़ई में एक कम्युनिटी सेंटर की तरह एक ही जगह वेलफेयर सोसाइटी, मस्जिद, अस्पताल, मजीद लड़कियों लड़कों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स का क़याम भी हो रहा है। इसके अलावा गांव में एक अदद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बरज़ई वेलफेयर सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये न सिर्फ RO प्लांट है, बल्कि मंजिल के साथ मुनासिब और आला मयार का पानी दे रहा है। इससे गांव के अलावा छज भर के बाकी देहात भी मुस्तफीद हो रहे हैं। गांव में वसी कब्रिस्तान 105 कनाल पर मुश्तमिल है। गांव का पुराना कब्रिस्तान गांव मुल्ला खेल में वाक़या है, जबकि बरज़ई वेलफेयर सोसाइटी ने मजीद 6 कनाल जगह खरीदी है।
گاؤں کی مین سڑک جو کہ برزئی سے حضر جاتی ہے گاؤں کے بزرگوں اور پردیسی بھائیوں کے تعاون سے خریدی گئی تھی۔ یہ سڑک نہ صرف گاؤں کے مسائل کا حل تھا بلکہ یہ گاؤں کے لوگوں کا آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد کا ایک یادگار ہے۔ گاؤں کے مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو برزئی کی خوش نصیبی ہے کہ اس گاؤں کے ہر کونے میں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں صوفیاء کرام سے محبت اور گہری عقیدت کی بدولت یہاں کے مقامی لوگ بہت شریف النفس اور دیندار ہیں۔ علی بابا نے بن سنجر نور محمد بابا، میاں کمال بابا، پراچا بابا، ملا بابا، حضرت صفی اللہ بابا المعروف بابا جی رحمت اللہ علیہ کی مزارات برزئی میں موجود ہیں۔ حضرت صفی اللہ بابا جی کے دو فرزندان اجمد مولوی عبدالسلام باچا صاحب اور حافظ محمد شعیب باچا صاحب ہیں۔ محمد شعیب باچا صاحب کو گاؤں کا پہلا حافظ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ محمد شعیب باچا صاحب گزشتہ برس وفات پا چکے ہیں۔ غازی عبد المنان ولد غلام یحییٰ خان 1937 کو ایک ہندو کو قتل کیا تھا۔ اس ہندو نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وجہ سے غازی عبد المنان رحمت اللہ علیہ نے اس کو جہنم واصل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو غازی صاحب کہا جاتا ہے۔ فخر سادات جناب ڈاکٹر بابر حسین صاحب اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عابد روشن صاحب کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے۔ جناب ڈاکٹر نہیم صاحب کا بھی یہ آبائی گاؤں ہے۔ علاقہ چھچ کے اولین اور مشہور ترین کمپیوٹر اکیڈمی کے بانی جناب شاہد ترین صاحب، یہ 90 کی دہائی میں انہوں نے علاقہ چھچ میں کمپیوٹر کی تعلیم کی بنیاد رکھی۔ ان کے طلباء دنیا بھر میں اسی فیلڈ سے مستق رزق حلال کما رہے ہیں۔ قوال شیر الرحمان صاحب علاقہ بھر کے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ چھچ کے شان نزاکت خان چاچی بھی اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی آواز کے جادو سے علاقہ بھر کا نام روشن کیا۔ کرکٹ کی دنیا میں منا سیف الرحمان علاقہ چھچ کے منجے ہوئے بیٹسمین تھے۔ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فات پا چکے ہیں۔ اسی طرح شفیق اقبال مرحوم جو کہ مایہ ناز تیز رفتار دراز قد باؤلر تھے، وہ بھی حادثاتی موت کا شکار ہوئے۔ والی بال کی دنیا میں برزئی کے ماسٹر جاوید، ستار نیازی اور زہری خان کا نام نہ صرف علاقہ چھچ بلکہ باہر کے علاقوں میں بھی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے۔ ڈاکٹر واسق صاحب جو کہ ابھی لیورپول یونیورسٹی میں پروفیسر پڑھا رہے ہیں، ان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ علاقہ چھچ میں کٹوا گوشت بہت مشہور ہے، مگر اس کو بنانے والے ماہرین چند ہی گاؤں میں ہیں۔ ان میں سے برزئی کے باورچی کوک سیٹھ نسیم اور عمر حیات کا تعلق برزئی سے ہے۔ اس کے علاوہ تانبے کی دیگ میں بنے ہوئے چاول یا ہلدی والے چاول میں شیر احمد کاکا اور اکبر کاکا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی برزئی گاؤں کی تاریخ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے